नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगान भगवत में भव ओडिशार गणित दर्शक मन तरफ प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। तो आम आसी अनुगुल साकोसिहा आज अनुगुल चलती आम साकोसिहा ग्राम तो चारि दल उपलक्ष्य यात्रा एपटे चलती सुमी डांस ग्रुप कटक बादामबाड़ी पूरा धमाल मचाऊँच एपटे आम राम नाटक पेंडाल अलरेडी जोगाजोग सरला तो लवकुश जन्म नाटक आज हम तो गतकाली अच्छे आमर नयागढ़ कालिका प्रसाद ये सीताचोरी नाटक निहाती भाव में सीताचोरी नाटक देखापी आसतु देखिपे डांस समस्त माति निहाती भाव काली कालिका प्रसाद अनुगुल माहौल एपटे डीजे चलती एपटे देखो एपटे दर्शक मान भिड़ चलती डांस याडे राम नाटक आज भुवनेश्वर में गोटे खुशी लगे शुणिकी तालचेर हूँ कौन से भूली गई जागुआर पावर मुझे भाइराल हुआ बरमुंडे समस्ते कहते जागुआर पावर भुवनेश्वर कटक सरी तालचेर चलते तो मुझे बहुत खुशी लगे सर जागुआर पावर सर कौन से आज्ञा साकसिका मुझे प्रथम कही आज्ञा गाँ मो मैत्र बही वयोज्येष्ठ व्यक्ति भाई बस देखो आज्ञा भाई जमी किसी जाना आज्ञा तो धन्यवाद साकसिका गोटे भाईचारा आज्ञा आपण गीत आज्ञा लोक चाहते आज्ञा गीत चलो नहीं खाली गुआ घी निआरी छानार थोपा थोपा रस आज्ञा गीत टे देव टोका जमी न घुसुरे से गीत आज्ञा टोका पेटे खाली ग्यारेंटी जी ओके ओके निहाती सर से चाहते मुझे आसिल आज्ञा आप चाहते मैडम सहित मोर गोटे आईन करेंगे हम सी ढग मारे मु मारि से कटक मु अनुगुल किए क्या पकईब फाट ओके नाच कले कह गोटे ताड़ी हो ଭଲ ପାଉଥିବା ଉପରେ ଉପରେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦବନି ଭଲ ପାଉଥିବା ଉପରେ ଉପରେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦବନି ଏଭଳିଆ ପିକ୍ୟ ଭାଇକୁ ଜମା ଭରସା କରିବନି ସିଏ କେବେ ବି କାହାର ହେବେନି ରହିଯା ଗଲା ଭଲ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରତାରଣ ଦେଲୁ ପୁଣି ମତେ ଠକି ସାକ ସିଙ୍ଗା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନରେ ଏତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ମତେ ପଇସା ମିଳିଲା ବାକି ଧନ ତମକୁ ଚାପି ଦେବି ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଭାଇ ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମାଳି ସାଇଆଡେ ଯାଉଛ ରହିଯା ସେ ତ କହିଲେ ଏଇଆଡେ ଆସ ମୁଁ କହିବି ଏଇଆଡେ ଆସ କହିଲା ଆଳୁ ପତର କି ସାରୁ ପତର ସେକି ପାନ ହୋଇବ କହିଲା ଆଳୁ ପତର କି ସାରୁ ପତର ସେକି ପାନ ହୋଇବ ତମ ପରିକା ଏମିତି ଠକାବା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଏ ଜୀବନରେ କଣ କରିବ हेलो तमे पोखरी देखिच गड़िया देखिच देखिन समुद्र लहरी थरे खुशी गले नाम नउथबो जपुथबो हरि हरि मैडम तुम टिके यार आइलो तुमे मुहरे मारिचो पाउडर मेकअप देखौचो आमे हिरोइन विश्वास करिवनी नियारे जेते घियो पडिले भी निया तरळीराटा सारा आ तुमे भाउचा मेकअप मार देले टका हमको लाइन मारिबे से कथा मनर हटाई दियो मेकअप छाड़ी देले तुमे परा तुना राखिया सीधा अरे डांसर टुका को भलो पाइबनी सिंगर हेले के चलबो जे जेते की भाई माने टिके मन देकी सिंगर डांसर टुका को भलो पाइबनी सिंगर हेले के चलबो एभलिया पिके भाई को जमा भलो पाइबनी काई जाचंदी ए सेरो करे मारिबो हां तमे कहलो तमे यार आसो सुनो एथि जेते बसी चंदी जेते छिड़ाई चंदी मैडम सब होचंदी हम साको सिंगा लोक विश्वास करिबनी आज्ञा पवन जाए बही बही तमे परा हेलो खोला बही तुमको कहीं पचारिबे नहीं भाई तमे पैंट पिंधुचो ढिला को ढिला शर्ट पिंधुचो ढिला अरे तपरी टोका को के भलो पाइबो तोर बाजिलाणी पुरे डाला विश्वास नहीं आज्ञा एति तो मां भणी देखुछंदी हिंदी किछि कहिबिनी खाली गोटिए पद कहिबे आज्ञा सबुठू भल जस्मिन तेल तुम जानी भुवंती गेल तमें हेल परा
ବି ଦରକାର ନୂଆ। ମୋର ନୂଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବୟସ ବଢୁଛି, ନୂଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମିନୁ ମୁଁ କାହାକୁ କେୟାର କରେ ନାହିଁ। ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ବଢିଆ, ଆଉ ଧର୍ମ ପିସା ମତେ ବଢିଆ। ଶୁଣ, ତମେ ହଉଛ ନିଆଳି ଛେନାର ବାସି ରସଗୋଲା, ତମକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସବୁ ରସ ବହିଲା। ତମେ ପରା ପେଲା ପେଲା। ତମେ ଲାଇକ୍ ମାର ନା କମେଣ୍ଟ ମାର ନା ଝିଅକୁ ବିଜୁଳି ବତି, ଲାଇକ୍ ମାର ନା କମେଣ୍ଟ ମାର ନା ଝିଅକୁ ବିଜୁଳି ବତି, ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମତେ ଜଳିଯିବ ତମେ ମୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ 440। ଭାଇ ଡରି ପଳେଇଲେଣି। हाँ भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भाई। ତ ଅନୁଗୁଳ ସାକୋସିହା ଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏପଟେ ନାଚ ପେଣ୍ଡାଲ, କେତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଗହଳି ଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଏବେ କମିଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। କାଲି ଆମର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, ମାର୍କେଟ ପୁରା ବଜାର ଦୋକାନ ପତ୍ର। ଅନୁଗୁଳର ମାହୋଲ ପୁରା ବୋବାଲ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ଏପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏପଟେ ରାମ ନାଟକ, ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଭିଡ଼, ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କିଣାକିଣି ବଡ଼ ଚାରିଦୋଳ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବୋବାଲ ଜମାଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର। ତ ଏପଟେ ଦୋକାନ ପତ୍ର ମାହୋଲ, ପୁରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏପଟେ କିଣା ବିକାରେ ପୁରା ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରାମ ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆସ ଯିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଚାଲିଛି ସାକୋସିହା, ତ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପାଖରେ। ତ ଗତକାଲି ଅଛି ଆମର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ, ନିହାତି ଭାବରେ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଆସନ୍ତୁ। କାଳିକା ପ୍ରସାଦରେ ଦେଖିବା ସେଇ ସୀତାଚୋରୀ ନାଟକ, ଧୁମ୍ ମଚେଇଲା ଭଳି ନାଟକ ଲୁଣି ସାହି ଟିମିର। ଏପଟେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗହଳି, ସେପଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲାଗିଛି ଆମର। ପରେ ପରେ ତ ଦର୍ଶକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାକୋସିହା। जो भाई मैंने हिंदी बैठक छिड़ाई दयाकोरी बसी पड़ू मत पक्षे जाती यात्रा कमिटी तरफ अनुरोध कर जो भाई मैंने फ्रंट में हिंदी बैठक छिड़ाई पक्षे जातु मत से जगह बसती। ଅନୁଗୁଳ ସାକୋସିହାର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ତ ସହଜା ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି। ଆମେ 28 ତାରିଖରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲୁଣି। ତ ଘରକୁ ଏବେ ଯାଇନୁ। ଅନୁଗୁଳ ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପଟେ ବୁଲୁଛୁ। ତ ଗତକାଲି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଆମର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ତ କାଲି ପାଇଁ। ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟକର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବି ମୁଁ ଦେବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ।